अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। जो शहरी हैं वो कभी अद्वियात की शिकायत करते हैं, कभी डॉक्टर्स की कमी का शिकवा करते हैं, कभी वो सेहत की जो तिब्बी सहूलियत है उसके हवाले से मुतअद्दिद जो है ना शिकायत उनको उसका सामना रहता है। ज़िली इंतज़ामिया, महकमा सेहत, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ये तमाम इदारे अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ़ जगह पे DHQ, THQ, BHQ, RSC वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे आवाम को किसी हद तक सहूलियात तिब्बी मिलती हैं, लेकिन जो सही तिब्बी सहूलियात है उससे अवाम और शहरी ख़ास तौर पर महरूम रहते हैं। इस सिलसिले में झंग के एक शहरी हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने IPAC फाउंडेशन के ज़रिए तमाम झंग में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का फ़ैसला किया और वो झंग सिटी में हलाल अमर अस्पताल के साथ ही जो बिल्डिंग जगह पड़ी है सरकारी, उस पर उन्होंने वो इदारा बनाने का फ़ैसला किया। ज़िली इंतज़ामिया ने उसमें भरपूर उनको सपोर्ट किया है। अमेरिका से रहने वाले अमेरिकन कम्युनिटी ने उसको भरपूर सपोर्ट करते हुए एक बहुत बड़ा महकमा हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है वो झंग के शहरियों को एक तोहफ़ा दिया है, जिसमें आवाम को तिब्बी सहूलियात अला क्वालिटी की मिलेंगी। ख़ास तौर पे उसमें जो हमारे कार्डिक की हैं, हमारी उसके अलावा ENT का है और दीगर जो बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए, डायबिटिक के जो मरीज़ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो कलेक्शन सेंटर और लैब बन रही है उसके हवाले से बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये झंग की तारीख़ में एक नया प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिकन फंडेड और क़ाबिल ख़ुसूस जिसमें झंग के शहरी हैं उनकी जानिब से ये ताउन किया जा रहा है और ये IPAC फाउंडेशन के ज़रिए तमाम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर से ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी झंग के शहरियों के लिए। उनको ये तिब्बी सहूलियात बहुत ही माइनर से चार्जेस पे उनको दस्तयाब होंगी। इस सिलसिले में हमने आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झंग के अंदर जो है वो एक साइनिंग का जो तकरीब थी वो हुई है। इसमें दोनों तरफ फ्रीकैन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और IPAC फाउंडेशन के ज़रिए तमाम एक मुफ्तामती याददाश्त पे दस्तखत किए गए हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर एकबर भिंडर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल इफ्तिखार कियानी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो हैं वो भी यहाँ पे शरीक थे इस तकरीब के अंदर और ज़िले महकमों के दीगर अफसरान थे। इस तकरीब के दौरान IPAC फाउंडेशन की जो नुमाइंदा तंजीम के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है कि और ख़ास तौर पे इस तकरीब में जो हमारे मीडिया की कम्युनिटी के लोग थे उनको आगाह किया गया इस प्रोजेक्ट के हवाले से और इस प्रोजेक्ट की तफसीली जो बताई गई हैं उसके हवाले से भी हमने कुछ बात करेंगे इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर से और बाकी इंतज़ामिया से भी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू इम्तियाज़ मोहसिन साहब से भी हम बात करेंगे और इनकी जो CO हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि वो ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या प्लान लेके आए हैं, आवाम को क्या फ़ायदा देने जा रहे हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करने के लिए। नाज़रीन, IPAC फाउंडेशन के CEO हैं शफ़ी साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने देर में कंप्लीट होगा, कास्ट कितनी आएगी, इससे पब्लिक को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं DC ऑफ़िस का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये ज़मीन दी है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हमारी कोशिश होगी कि हम तकरीबन कोई 1 साल के अरसे में इसको कंप्लीट करें। जहाँ तक इसमें सर्विसेज का ताल्लुक़ है, इसमें हम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज देंगे। इसमें कोशिश हमारी ये होगी कि मैक्सिमम फैकल्टीज़ को कवर करें, जिसमें गायनी है, ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज़ है, डेंटल है, आई है, मुख्तलिफ़ किस्म की लैब्स हैं, EPI का प्रोग्राम है, इस पर इंशाल्लाह हम रन करेंगे। और फ़ेज़ 2 के अंदर इंशाल्लाह हम यहाँ पे इसी फैसिलिटी के अंदर हम लोग एक पब्लिक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और पार्क को भी डेवलप करेंगे। वो इंशाल्लाह इमीडिएटली जब हमारा फ़ेज़ 1 कंप्लीट होता है क्लिनिक्स का, उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। कितनी कॉस्ट आ रही है सर ये इसमें? कॉस्ट का जी अभी हम इसका बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि इट विल एज आई सेड कि जी दिस विल बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी और आप इसको देखेंगे कि झंग की आवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा होगा। तो ये जो तोहफ़ा दिया जा रहा है, ये तोहफ़ा किसकी तरफ से है? आप IPAC फाउंडेशन तो है ही जी बेसिकली कम्युनिटी पाकिस्तान कौन सा कहाँ? जी आप बड़े खुशकिस्मत हैं जी झंग के लोग के जी आपके अपने झंग शहर के एक साहब हैं जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के डोनर हैं। वो बेसिकली अमेरिका में होते हैं, उनका नाम राना जाहिद है। वो इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं जी सोली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया है
اچھا سر بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ جی تھینک یو. جیسے سی ای او صاحب نے آپ کو ساری ایکسپلین کیا ہے اس پروجیکٹ کا، اس میں ہم ریڈ کریسنٹ کی طرف سے جو ہے ہمارے پاس ایک خالی جگہ پڑی تھی 16 کنال، ہم وہ لینڈ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے ڈونرز جو ہیں آئی پیک کے وہ اس میں ڈونیٹ کر رہے ہیں. اس پہ جو ہے بڑا اچھا زبردست ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بنانے جا رہے ہیں جس میں مختلف سروسز ہوں گی، جس میں ویکسینیشن، اسکریننگ اور فردر پھر اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کلینکس ایڈ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک آڈیٹوریم اور ایک لائبریری بھی ہوگی، چونکہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اس میں جو کمیونٹی ایجوکیشن ہے اس کی وہ بڑی ضروری ہے. اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے جھنگ، جہاں پہ ہمیں کمیونیکیبل ڈیزیزز کے ایشوز بھی ہم فیس کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ہی احسن اقدام ہوگا. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی پوری بھرپور سپورٹ تھی، اور یہ آج ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اور انشاءاللہ اس کی ایگزیکیوشن میں چونکہ یہ عام عوام کے لیے ہے اور غریب لوگوں کے لیے پروجیکٹ ہوگا، تو اس میں جو بھی سپورٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ریکوائرڈ ہوگی الحمدللہ پرووائڈ کریں گے. اس میں کوئی جھنگ تحصیل کے لوگ مستفید ہو سکیں گے یا پورے ڈسٹرکٹ کے یا گرد و نواح کے اضلاع کے لوگ؟ یہ اس میں کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی کوئی بھی کہ وہ جھنگ سے، ظاہر ہے وہ جھنگ سٹی میں بن رہا ہے تو جھنگ ڈسٹرکٹ ظاہر سارا اس کو جو بھی یہاں پہ آ سکیں گے وہ ان کو ظاہر ہے کور کرے گا. اس کا پرپس بھی جھنگ ڈسٹرکٹ ہے تو انشاءاللہ وہ پورے کمپلیٹ ڈسٹرکٹ کو اس میں کور کیا جائے گا. جی تھینک یو. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر امتیاز محسن صاحب اور جو ان کے سی او ہیں آئی پیک فاؤنڈیشن کے، ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں یہ اسٹیٹ آف آرٹ ہوں گی، اور ضلعی انتظامیہ نے ان کو 16 کنال جو جگہ ریڈ کریسنٹ ہسپتال جھنگ سٹی روڈ پہ ہے وہاں پہ ان کو 16 کنال جگہ الاٹ کی ہے، جہاں پہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بنائیں گے. وہاں پہ طبی سہولیات کے لیے عوام کو ہر قسم کی سہولیت فراہم کریں گے، اور نہ صرف یہاں پہ مخصوص طبی سہولیات ہوں گی بلکہ اس کو ہر سال اس میں بہتری بھی لائی جائے گی. اور یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ ایک بلڈنگ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور 1 سال کے بعد یہاں پہ لوگوں کو طبی سہولیات ملنا شروع ہو جائیں گی. جنگ جیسے شہر کے اندر اس قسم کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک خوش آئند ہے کہ جہاں گورنمنٹ اپنے عوام کو سہولیت فراہم کر رہی ہیں جو کہ ناکافی ہیں، وہیں پہ ایک آئی پیک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہے یہ جو پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے اس میں بھی جھنگ کے شہریوں کو خاصا فائدہ ہوگا، اور ان کو طبی سہولیات خاص طور پہ جو گائنی کے وارڈ یہ ایشوز ہیں یا دیگر جو بیماریاں ہیں اس میں ان کو بر وقت، اور خاص طور پہ جھنگ سٹی کی جو عوام ہے ان کو بر وقت طبی سہولیت فراہم کرنے میں یہ ادارہ کامیاب ہوگا. اور یہ یقیناً جو خوش آئند ہے، اور جھنگ کے جو شہری ہیں وہ بھی یقینی اس حوالے سے بہت خوش ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر. اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو پروجیکٹ جب بنے گا ان کو سہولیات ملنا شروع ہوں گی تبھی ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گی. یہ کہ ایک آج یادگار دن تھا جھنگ کی شہر کے لیے، جس میں ایک بہت بڑا مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہو چکے ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ 1 سال کے بعد آنا شروع ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا غلام عارف کو اجازت دیجیے. آئندہ کسی نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.